Okay, Assalamualaikum, selamat petang. Jadi hari ni kita nak tunjuk jawapan bagi soalan tutorial 1 yang saya bagi semalam. Okay, so untuk first question ni, okay, dia berkenaan matrix. Okay, so you are given matrix A here. And then dia ada dua soalan. Okay, the first one is create a vector V. Okay, so V ni adalah variable name dia, consisting of the elements in the second column of A. Okay, so yang ni second column. Okay, so vector V ni mesti mengandungi ke semua elemen dalam kolom A. Okay, so dalam MATLAB, so kita akan mula-mula you kena define lah matrix A here apa kan. And then ni kita nak define vector V. Okay, so vector V sama dengan extract daripada matrix A tu. And then since semua elemen ni, okay, dia adalah kesemua elemen bagi bahagian row. Okay, so untuk row ni kita akan guna column, and then this one column nombor 2. Okay, so kita tengok dalam MATLAB. So saya akan type jawapan menggunakan editor M-file here. Question yang pertama, okay, first kita define dulu matrix A tu. So kita diberi 3, 7, negatif 4, 12 kan. Okay, you boleh refer dia punya soalan ya. Jadi kita akan separate menggunakan koma 3, 7, negatif 4, 12, and then semicolon ni untuk create a new row, negatif 5, 9, 10, 2, semicolon, row yang ketiga 6, 13, 8, 11, dan row terakhir iaitu row keempat, okay, mengandungi elemen iaitu 15, 5, 4, 1. Okay, lepas tu kita nak create untuk part A kita nak create vector V kan. So vector V, okay, extract daripada matrix A ni. So dia akan mengandungi kesemua elemen dalam row, comma, and then this is the second column. Okay, seterusnya soalan yang kedua, create vector W yang mengandungi elements dalam second row of A. Okay, so dia terbalik lah. Tadi dia yang part A tadi elemen dalam second column A, untuk vector W second row. Okay, untuk vector W A, so yang ni indicate which row, okay, iaitu row yang kedua. So dalam row yang kedua kita nak extract ke semua kolom. Okay, so W yang ni V. So W adalah yang ni. Okay, so jawapan untuk W adalah yang ni, negatif 5, 9, 10, 2. Okay, and then kita run section. Okay, so kita nampak jawapan dekat sini. So W akan jadi column vector, and then W akan jadi row vector.
Okay, kita sambung ke soalan yang seterusnya. Soalan yang kedua. Okay, so you diberi another vector of A dan B ln A. Okay, now apa yang you perlu buat adalah write MATLAB expressions to do the following. Okay, so kita nak extract just the second row of B. Okay, B ni matrix yang terhasil apabila kita lonkan semua elements dalam matrix A. Okay, lepas tu bila you dah ada matrix B, kita nak extract just the second row. Okay, so to do that, okay, first kita akan define matrix A. Kita define matrix A dulu. Okay, apakah matrix A tadi? Matrix A kita, okay, terdiri daripada A sama dengan, okay, ingat kita nak define matrix, so you kena guna square bracket ni. Okay, so kita define matrix by, okay, cara kita define matrix, kita define dia row by row. Kita start dengan row pertama, and then row kedua kita tulis, kita type yang information untuk row yang pertama dulu. Okay, so kita akan type dari sini. Okay, lepas tu sambung, start daripada 2400, lepas 100 sambung 797, lepas tu teruskan ke row yang terakhir untuk matrix A. Okay, jadi 1, 4, 2, semicolon ni untuk kita define the second row. So yang kedua adalah 2, 4, 100 semicolon. Okay, third row 7, 9, 7 semicolon, 3, pi, dan seterusnya 42. Okay, close the square bracket, and then kita define matrix B. Okay, okay, kemudian untuk matrix B ni dia mengandungi elemen, okay, hasil daripada natural logarithm of A, kan? Okay, ln tu ln kan, ln is natural logarithm. Okay, tapi dalam MATLAB, okay, let's say, okay, nanti kita akan, lepas ni kita akan tengok what are the built-in functions. Okay, tapi this is untuk early exposure lah ya. Okay, untuk MATLAB, so saya try run dulu yang A ni kan. Okay, saya nak tunjukkan you, kalau you type ln as A, okay, there is no function for variable ln ni. Ln ni is not a built-in function. Okay, kalau you nak define natural logarithm dalam MATLAB, okay, you kena type dia as log. Okay, so dia tak sama macam dalam definition dalam matematik. Okay, you boleh check this one, dia punya head file. So saya dah keluarkan awal-awal. Okay, bila you check head file for log ni, okay, nampak tak kat sini? Log is for natural logarithm. Okay, so every time you nak calculate, okay, natural logarithm, okay, which is dalam matematik dia punya function dia adalah ln kan. Okay, tapi dalam MATLAB kita guna log, log. Okay,
for the nanti mesti you nak tanya kan. So kalau natural log tu natural logarithm, kita guna log. So apa function untuk yang log yang biasa? Okay, so function untuk log yang biasa kita akan guna ni, log 10, log yang base 10 ni. Okay, this is the common logarithm yang base 10. Okay, so kalau you nak calculate the common logarithm, which is yang ada base 10 tu, okay, you type dia punya syntax as log 10, log 10, lepas tu open bracket ni maksudnya you kena masukkanlah dia punya input dalam ni, x ni is the input. Okay, tapi kalau you nak calculate natural logarithm, kita guna log sahaja without the value 10 tu. Okay, so now dekat sini b ni kita akan type dia log 10, log a. Okay, so ni kita baru define matrix A dengan B. Okay, next part, apa yang kita nak lakukan adalah okay, untuk question 2 ni, apa lagi soalan minta? Question 2, select just the second row of B. Okay, so part A, select second row of B. Okay, so you boleh namakan dia. Okay, guna variable name baru. Tak kisahlah you nak guna apa, tapi sekarang saya guna variable name capital C. So extract daripada matrix B, second row of B. Okay, so the first field ni row kan. Okay, kita indicate for matrix. Okay, bila you buka round bracket ni, okay, bahagian input field yang pertama ni, okay, you kena identify, you kena specify, okay, row yang keberapa, row nombor berapa, which row yang you nak buat extraction ni. Okay, you nak extract from which row. Okay, so dalam soalan dia cakap extract from second row of B. Okay, second row of B, and then just the second row of B. So you ada matrix B, nanti you nak the whole row of B. Okay, so row of B tu maksudnya kesemua elemen bagi semua columns untuk row B tu, okay, kita akan keluarkan. Jadi kita guna this colon operator. Okay, kita boleh check jawapan kita betul ke tak. Kita boleh try run section. So ini adalah jawapan untuk soalan yang kedua. Okay, so kita tengok dekat command window. So every time you tekan run, command window akan print out all the answers atau whatever lah yang you suruh MATLAB keluarkan as output. Okay, yang ni since saya tak suppress dia. Okay, so dekat MATLAB punya command window, all the values of A, B and C dia akan print out lah. So ni matrix A, this one matrix B. So kita nak select second row kan, ni lah yang kita nak. Okay, untuk variable C ni. Okay, lepas tu kita sambung for the part B. Okay, apa soalan ni minta untuk part B? Evaluate the sum of the second row. Sum of second row of B. Okay, so since second row of B tu kita dah ada daripada C. Okay, sekarang value untuk summation of second row of B ni, saya nak store the value dalam variable D. Okay, and then type just sum. Sum ni is the built-in function. Okay, you jangan risau kalau you macam maybe untuk setakat kat minggu yang kedua ni, maybe you tak berapa familiar kan dengan dia punya built-in function. Apa function yang sedia ada dalam MATLAB, tak apa, saya akan tunjukkan lah. Lepas ni kita akan tengok, okay, the next chapter kita akan tengok lah what are the built-in function before kita proceed to the plotting tu. Okay, sum
row of B. So second row of B ni saya store information dalam C kan. Okay, so saya boleh type dia as sum C. Okay, so sum C kita store dalam variable D. Next part C, apa yang kita nak lakukan untuk part C adalah multiply the second column of B and the first column of A element by element. Okay, so second column of B dengan first column of A. Okay, so untuk part C, okay, saya akan store hasil answers untuk that operation dalam variable E. So kita nak buat multiplication element by element between the second column of B. Okay, so B second column. Okay, tengok balik B tadi ni kan, so kita nak yang ni 139 the whole this column. Okay, jadi B semua row, okay, semua elemen dalam row daripada row pertama sampai row keempat, and then column yang kedua, okay, darab dengan elemen by elemen. Okay, make sure you letak dot dengan multiplication sign, darab dengan first column of A. Okay, so first column of A yang ni lah ke bawah juga, so A okay, and then hit enter, run section sekali. Okay, so ni kita dah ada result dia, hasil darab second column of B dengan first column of A, element by element multiplication. Okay, and then kita teruskan dengan part D. Okay, so part D apa yang kita nak, evaluate the maximum value in the vector. Evaluate the maximum value in the vector resulting from element by element multiplication of the second column of B with the first column of A. So basically daripada jawapan dalam part C tadi, kita nak cari max value. Okay, simple je. So dekat dalam MATLAB ni kita ada function max. Okay, so kita store that answer dalam variable F. So type max E. Okay, max ni you boleh check dia punya help page. Okay, kita tengok ni function max. Tujuan dia is to find the largest elements in an array atau vector atau matrix. Okay, so this is the syntax. Syntax ni is the command lah, macam mana kita nak type this function atau command yang kita nak guna. Okay, so this is example kalau guna satu input field. This is example kalau you guna 1, 2, 3 input field. Okay, so you boleh expand lah the example. Okay, max E, and then kita type run section. Okay, kita dapat lah the maximum E is 15.38. Okay, untuk part E pula. Okay, soalan ni
minta you untuk buat element by element division untuk divide the first row of A. Okay, so the first row of A adalah yang ni kan. Okay, first row of A dengan first 3 elements of the third column. Okay, so katalah row B ni, okay, tengok sini row B ni third column dia, okay, yang ni 069 4.61. okay, jadi untuk row B, okay, kan kita ada matrix dia 0 1.39 0. Tak nampak lagi, kita tulis kat sini lah ya, B. Okay, so yang ni first row, ni second row, so saya tulis yang row ketiga. So 0.69 4.61 1.95 dengan 3.74. Okay, tapi dia hanya minta first 3 elements of the third column, so nak bahagikan dengan yang ni. Okay, tapi sekarang masalahnya row A ni adalah row vektor. Okay, dia memanjang ke sini, kolom vektor dia menegak kat sini. Okay, so dia punya matrix tu size dia tak sama lah, because yang ni ada 3 kolom, yang ni ada 1 kolom kan, 1 row. Okay, so you kena transpose lah salah satu supaya kedua-duanya mempunyai size yang sama. Okay, kalau yang satu vektor ni ada 1 kolom, okay, so dua-dua pun adalah vector of 1 column. Kalau satu vektor ni vector of 1 row, kedua-dua vector should be vector of 1 row. Okay, so you can either transpose yang vector A ni punya elemen atau vector B ni punya elemen. Okay, so sekarang saya nak demo kalau kita transpose elemen, okay, yang the first 3 elements ni dalam vector V. Okay, so saya akan store information for the element by element division tu. So satu colon kan, yang ni the first row of A. Okay, divide, this is element, this is element by element division. Okay, you kena letak dot operators, selepas tu baru sambung dengan division sign. Okay, and then this one is B. Okay, from rows 1 hingga 3, lepas tu comma. So second field ni adalah which column, so column yang ketiga. Okay, so now saya akan transposekan the whole thing. Okay, guna this transpose sign. Okay, and then find the summation kan. So cari evaluate the sum of the elements. Okay, so resulting vector akan store dalam G, and then for summation I store dalam variable H. Okay, and then kita run. Okay, this is vector G yang terhasil. Lepas tu kita tambahkan lah 144, 0.87, 1.03 ni. So kita dapatlah hasil summation of vector G ni as 3.34. Okay, lepas tu kita tengok question number 3. Okay, let's clear our command window. So for question 3, okay, we have this table that show the hourly cost of 4 types of manufacturing process. It also shows the number of hours required to each process to produce 3 different products. Use matrices and MATLAB to solve the following. Okay, first you kena define all the inputs ni, yang information given. Untuk part A, determine the cost of each process to produce 1 unit of product 1. Okay, first you tengok dekat table ni. Okay, macam mana kita nak tentukan cost untuk produce
produk satu. Okay, so kita ada hourly cost dia, and then untuk produk satu dekat sini, lepas tu berapa cost dia. Okay, senang je lah, darab je lah hourly cost dengan how many hours required. Okay, so let's say $10 per hour, and then it takes 6 hours to produce product 1. Okay, so untuk dapatkan cost process to produce 1 unit of product 1, okay, kita akan multiply hourly cost with product 1. Okay, this is kalau dia satu value. Okay, now dia ada series of process kan that required to produce product 1. So this series of process have different hourly cost. Okay, so you gonna define this as vector and then define this as vector juga. Okay, so back to your MATLAB window. So first kita akan define row vector of hourly cost. Okay, so maybe kita pakai this. You nak buat variable name apa pun terpulang pada you lah, tapi saya biasa guna yang kita senang nak faham lah. Okay, so hourly cost betul kan, 10, 12, 14, 9. 10, 12, 14, 9. Okay, next kita define the. Okay, listen here, saya although dalam table ni dia bagi as row kan, okay, tapi since kita nak calculate just cost untuk produce satu product 1, okay, so kita boleh define as row vector dalam MATLAB. Okay, define the row vector of hours. Okay, tengok saya letak description lah, so that kalau saya share file ni dekat you ke apa, you boleh faham apa yang saya tengah nak buat. Okay, so hours for 1 ni is to refer hours for product 1. Okay, so the row vector would be 6, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, and then close the vector. Okay, so at this time saya decide to suppress the output. Okay, and then yang ni saya just define apa yang diberi dalam table kan. Okay, now baru saya akan start calculate the cost of product 1. Okay, so since this operation involve dua vector with the same size, so saya akan guna the element by element multiplication. Using element multiplication. Okay, so process. Okay, note untuk variable name juga. Okay, macam mana cara you define variable name. Okay, sama hanya boleh guna letters and underscore and numbers. Okay, tapi you kena start with letters, tak boleh start dengan numbers or underscore. Process cost 1. Okay, refer to this one, so hourly cost ni. Okay, make sure you refer to the exact variable name. Okay, and then element by element multiplication mesti ada dot, darab dengan hours 1. So copy je supaya kita tak salah je. Okay, lepas tu kita run this section. Okay, so kita dapat lah the row vector for the cost of product 1. Okay, now let's look at. So saya tambah break here. Okay, section break. So this one is for question 3. This one question 3A, and this one is question 3B. Okay, let's look at the question. Question B, determine the cost to make 1 unit of each
product. Okay, kita nak cari the total cost of one unit of product 1. Okay, so you kena masukkan lah, you kena define lagi dua vektor ni. Okay, hours to produce one unit of product 2 and product 3. Okay, dia kata each product kan, product 1 kita dah calculate. Okay, sekarang kita nak calculate untuk product 2 dengan product 3 pula. Okay, so you define sekarang hours for product 2 same. Okay, so kalau katalah you tak nak guna row vector, you nak guna column vector, so semua pun guna column vector. Okay, tapi pada saya lagi senang kalau kita guna row vector saja. 5, 3, 2, 0. And then define hours untuk product 3. 4, 1, 5, 3. Okay, and then baru kita akan calculate the unit cost for each product. So unit cost is equals to hourly cost ni. Okay, so kalau kita since hours 1 ni saya dah run tadi kan, so saya dah store lah dia punya variable dekat sini. Hours 1 ni dah ada. Okay, so saya boleh guna that information. Hourly cost pun kita dah run tadi, so dia ada dekat sini. Okay, so kalau you tak run lagi kan, you dah clear workspace dengan command window, you tak run lagi, you kena run dari awal lah. Okay, kalau tak, dia tak cukup information to calculate. Okay, hourly cost, and then kita akan multiply with ke semua ni, hours 1, 2 and 3. Okay, so hours 1. Okay, so jawapan kita akan jadi yang ni. Okay, saya transpose row vector into column vector. Okay, tengok ya, saya ada error tadi kan, matrix dimension must agree ni tadi. Okay, sebab saya guna element by element sini. Okay, kita tak boleh buat element by element. Okay, because yang ni, tengok dulu dia punya matrix dimension. Okay, for hourly cost, this is 1 kali 4. Okay, row vector yang mempunyai 4 column. For hours 1, 2 and 3. Okay, kita tengok dekat sini. Okay, kesemua hours 1, 2 and 3 adalah row vector. So tadi walaupun hours 1 kan, so kalau kita nak buat multiplication between two vectors, okay, kita nak make sure size dia sama. Okay, sekarang ni kalau buat macam ni, row dengan row, kita hanya boleh buat multiplication between element by element. Okay, tapi right now apa yang saya nak lakukan adalah kita nak calculate the whole, kita nak ada jawapan dia macam ni. Okay, so cost untuk produk 1, 162, produk 2, 114, produk 3, 149. Okay, jadi for each hourly cost ni, macam ni lah hourly cost ni.
Okay, darab dengan produk 1 hours required for product 2 and hours required for product 3. Okay, that's why hourly cost tadi row vector kan. Okay, kita akan transform hour 1, 2 and 3 from row to column vector. Okay, so right now this one is hours 2. Ni kita define as row. Lepas tu here nampak tak ada transpose sign ni. So tujuan ni kita akan transform kepada column vector. Okay, so right now barulah kita boleh buat matrix multiplication. Okay, lepas tu kita run sekali lagi. So kita dapatlah cost untuk produce setiap produk 1, 2 dan 3. Okay, and then kita teruskan dengan soalan part C. So question 3C, compute the total cost to produce 10 units. Okay, sekarang find the total cost untuk cari 10 units of produk 1, 5 units of produk 2 and 7 units of produk 3. Okay, so tadi kan kita dah daripada previous tu kan, kita dah ada unit cost. Okay, so sekarang ni kita settle dia guna matrix Okay, you boleh settle macam biasa guna scalar kan, macam darab satu-satu. Okay, tapi ni tak tak menunjukkan lah. Okay, kelebihan you menggunakan MATLAB. Okay, kelebihan menggunakan MATLAB adalah you boleh solve calculation involving with matrix. Okay, so now kita akan define vector units. Okay, 10 units produk 1, 2 and 3. So kita akan define satu vector. Okay, kita akan define satu vector. Okay, let's say units kan. So 10, 5 and 7. Okay, lepas tu kita akan buat lah matrix multiplication between these units ni dengan yang kita calculate ni, unit cost ni. Okay, untuk cari total cost dia. Okay, so hilang pula mouse ni. Okay, units 10, 5, 7 and then kita cari total cost. Total cost untuk 10 produk 1, 5 produk 2, 7 produk 3 kan. Okay, so tu cari, kita akan darab this row vector of units multiply with unit cost ni. Okay, sekejap total cost units row vector darab dengan unit cost. Unit cost kita tadi row vector juga. Okay, so row dengan row tak boleh, row mesti akan darab dengan column. So kita transform. Okay, yang ni row jadi column vector. And then kita run and then kita akan dapat 3, 2, 3, 3. Okay, ni total cost dia. Okay, sekarang alternatively, okay, total cost kita hanya nak dapat satu je total cost tu untuk ketiga-tiga produk yang 10, 5 dengan 7 tadi kan. Okay, so alternatively katalah you tak berapa mahir nak decide whether macam mana kita nak decide nak multiply row dengan vector ke row dengan column ke kan. Katalah you terlupa kan. Okay, doesn't matter because size dia sekarang sama kan, ada 3 elemen. Okay, so you boleh buat multiplication element by element. Okay, bila you multiply element by element, you akan dapat jawapan total cost untuk setiap produk kan.
Total cost untuk produk 1, total cost untuk produk 2, total cost untuk produk 3. Okey, tapi kita nak cari jumlah kos sebenar untuk semua produk 1, 2 dan 3. Okey, so dia adalah jumlah kos. So sekarang you boleh cari jumlah kos. So saya guna variable name baru. You boleh buat summation of that total cost of this one. Okay, and then you boleh run. So you dapatlah jawapan sama 3233. Okay, now let's look at question number 4. Okay, for question number 4, okay, simple je ni. So you ada Arrhenius equation, and then you are given QR and K naught. Okay, and then find the values of K from temperature 100 to 500 in 50-degree increments, and then present your results as in a table. Okay, ni straightforward lah saya rasa. Okay, first Q 8000, R 1.987, K naught K naught 1000. Okay, you kena check lah dia punya unit sebenarnya. Okay, kadang-kadang ada kita tukar-tukar unit ke apa, tapi you kena make sure lah the units conversion to match. Okay, first kita akan define all our inputs here. Okay, so Q equals to 8000, K naught equals to 1200, R is 1.987, T is from 100 to 500 with 15. Okay, so kita akan guna colon lah, 150 to 500 kan. Am I correct? Yes, 500. And then now kita define the Arrhenius equation. K cannot darab eksponen kuasa negatif Q bahagi RT. K is equal, make sure you masuk sama lah. Kadang-kadang ada orang tulis ni K, ni kosong bukan O. Kadang-kadang tulis sini K kosong tapi ni KO, jadi dia tak jumpa variable yang dimaksudkan tu. Okay, multiply with exponential of negative Q bahagi R darab T. Okay, and now saya nak keluarkan results dia. Okay, sebelah satu kolom adalah kolom temperature, next kolom dia adalah results untuk K. So matrix T ni, okay, this is a row vector tau. So saya note kat sini, this is a row vector. Okay, untuk display as table, saya nak create dia as column ke bawah. Okay, so saya transform. Lepas tu K pun, this one pun dia akan produce as a row of results. Okay, saya transform juga. Okay, so run. So this is your results. Okay, dia sebenarnya bukan kosong-kosong ni, dia ada banyak lagi ni, tapi sebab sini saya set kepada 2 decimal, so nampaklah macam kosong-kosong. Dia sebenarnya ada kosong-kosong perpuluhan banyak-banyak lagi lah. Okay, and next kita move to the last question, which is question number 5. Kita clear up our command window. Okay, and then naikkan ni ke atas sikit. Okay, let's look at the question number 5. Okay, so here consider the air conditioning.
Okey, untuk yang ni dia okey, so apa ni? An air conditioner must be able to remove all this thermal energy in order to keep the inside temperature from rising. Suppose there are 20 light bulbs, so ada 20 light bulbs here that emitted 100 joule per second of energy each, and 4 appliances emitting 500. Okay, so 4 kali 500. Suppose also that heat leaks in from the outside at a rate 3000 joule per second. And then the question, so ada heat leaks heat from the surroundings, heat from appliance, this one is heat from appliance, and heat from the surrounding adalah 3000 joule per second. Leaks in, dia masuk 3000. Okay, now how much heat? Okay, berapa banyak heat yang aircon ni be able to remove from the home per second. Per second lah ni kan, joule per second. Okay, so you kena cari jumlah lah, total heat load. Total heat. Okay, the heat load. So tambah je semua. Okay, so soalan nampak panjang tapi sebenarnya solution dia adalah ringkas sangat. So kita nak cari heat load kan ke semua jumlah heat. So 20 light bulbs tadi darab dengan 100 tambah 4 darab, okay yang ni darab single number je kan, so tak payah guna dot tu, tambah 3000 yang leak heat yang masuk. Okay, and then you run section, you dapatlah heat load dia adalah joule per second. Joule per second. And then untuk part B, sekali saya lupa nak letak sini, part A, and this one for part B. For part B, what is the question? One air conditioning unit can handle 2000 joule per second. How many of these units are needed to keep the home at a constant temperature? Okay, so heat load you tadi adalah 7000 joule per second. Okay, satu aircon ni boleh handle 2000. So kalau you ada 7000, okay, berapa banyak aircon yang boleh handle? Bahagi je kan. So units of aircon needed is equals to, okay, heating load bahagi 2000. Okay, let's check the answers. Run. Okay, 3.5 units. Okay, tapi macam mana kita nak 3.5 units kan? Aircon should be in whole number lah. Ni 1 unit aircon, ni 2 unit aircon, ni 3 unit aircon. Kalau untuk remove 7000 perlukan 3.5. Takkanlah you nak belah aircon you half kan? Okay, tak. Okay, jadi dalam MATLAB ada satu function, okay, yang kita namakan round. Okay, round function ni dia akan bulatkan, okay, punya value of calculation to the nearest integer. Okay, nombor bulat lah maksudnya. Okay, so kalau 3.5 tadi, what is the round up number? Okay, 4. Okay, jadi kalau you jawab, kalau kita tanya you berapa unit aircon, lepas tu you jawab 3.5, okay, tak tepat lah. Sebab macam ni you nak belah separuh unit aircon kan. Kalau you jawab 3, tak mencukupi. Okay, jadi jawapan dia adalah lebih daripada 3.5 atau lebih daripada 3, which is 4 units aircon are required. Okay, I guess that's it for the answers untuk our first tutorial.
So we'll meet again next week, next Tuesday. Okay, bye.